नमस्कार दर्शक बंधु आज 6 सेप्टेम्बर शनिवार सकाळ 20टी देश विदेश बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाळ 5टार देश विदेश खबर जदि आम प्रथम खबर जो शुणा किणुवा लोकों बड़ आश्वस्ति खबर आसूची जीएसटी परिवर्तन 56तम बैठक में बड़ निष्पत्ति जार प्रभाव सीधा सड़क बजार उपर देखा मिलूँ। यह बैठक पर सारा देश में सुना दर ह्रास पाउछि। सही समय MCX उपरि रूपांतर मूल्य मध्य ह्रास पाउछि। जदि आम परवर्ती खबर जो ट्रम्प को तारीफ धमक मध्य यही देश सड़ बड़ बिल परिगला भारत। हाँ देश बंधु अमेरिका सहित तारीफ को नहीं विवाद लगी रही बेली भारत सिंगापुर सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण तुर्की साक्षात करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सिंगापुर प्रधानमंत्री लॉरेंस वान नुआदिल्ली रे साक्षात करथिले। एही अवसर में दुई देश मध्य 5टी गुरुत्वपूर्ण तुर्की सागादिक होइछि। जदि आम परवर्ती खबर जो एशिया कप पूर्व पाकिस्तान टीम हाथ में बड़ अस्थि भारत पर सतर्क घंटी। हाँ देश बंधु एशिया कप पूर्व पाकिस्तान टीम हाथ में लगी बड़ अस्त्र जहाँ भारत पर बड़ रेंज व्यवस्था हो पारि। सतर्क अवस्था मिलू राति यूएई एक आयोजित रिलीज प्रथम थर पर खेलुथिले। सेहीपरि पाकिस्तान रो स्पिनर बॉलर महम्मद चमत्कार बॉलिंग पाई तांको दल को फाइनल रे पहुंची जाइथिला। जदि आम परवर्ती खबर जो भारत में बड़ निर्देश करेली यही कंपनी ड्रम पचारिली अमेरिकार केते निर्देश करी। हाँ देश बंधु व्हाइट हाउस रे आयोजित एक रात्रि भोजन रे मिल्निक ल्याभिर 6 टेक्नोलोजी डिभाइडर नहीं आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक सीधा सड़क प्रश्न करथिले। अमेरिकार बृहत टेक्नोलोजी कंपनी गुड़िक देश में केते निर्देश करुछंती। जदि आम परवर्ती खबर जो खोजली नवीन खोली दिलीप। हाँ देश बंधु भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन केंद्र मंत्री दिलीप राय गुरुवार नवीन निवास विजु जनता दलर सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भेटी। डाक्तरखाना सुस्थ हो फेरुवा पर नवीन एक नवीन निवास विश्राम करिसेंती एही दलर नेता को भेटुछंती। जदि आम परवर्ती खबर जो कहीं पालन करा गुरु दिवस कौन रही यार महत्व। हाँ देश बंधु आज गुरु दिवस गुरुवार पूजा करिवार आदर्श अनुप्रजित होबार आज एक पवित्र दिन। गुरु दिवस पारंपरिक अवृत्त निर्माण रूप में यह दिवस पालन होता है। भारतर द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनकर आज हेउछि जन्म दिवस। सेप्टेम्बर 5 रे 1962 मसीह गुरु दिवस पालन हो पारु आसुची। जदि आम परवर्ती खबर जो भुवनेश्वर में ओह्लई पारिलेनी मुख्यमंत्री आज दिल्ली रे भुवनेश्वर फेरुथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पाग खराब जोगु भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे अवतरण कलेनी विमान। भुवनेश्वर न ओह्लई कोलकाता गली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने सूचना देले राज्य गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। एयर इंडिया आई 473 विमान नुआ दिल्ली फेरुथिबा मुख्यमंत्री। जदि आम परवर्ती खबर जो सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर राज्य सरकार सुभद्रा योजना विषय तो आपण को जानी ए स्कीम रे सरकार महिला को सशक्ति करने को वर्ष को 2टी किस्ती 10,000 टंका दौरान हेले एबे किंतु सही सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। एणिकी सुभद्रा योजना को बाद पड़े अधिक हिताधिकारी एने सरकार तरफ टाटा बेस प्रस्तुत करा। जदि आम परवर्ती खबर जो दिन मंजूरी मासिक आय 24,024.55 कोटी घर को आसूची 4 कोटी जीएसटी नोटिस। हाँ देश बंधु उत्तर प्रदेश जनपुर स्कीम जनकर घटना सामना को आसी। जड़े दिन मंजूरिया ना आसूची 4 कोटी 22,04,001 जीएसटी नोटिस जहां देखिपरि दिन मंजूरिया आखिरी चिंतार पड़ुछंती। जदि आम परवर्ती खबर जो आज स्कूल बैंक एवं सरकारी ऑफिस सबू बंद हेबो कहीं। हाँ देश बंधु आज सेप्टेम्बर मास 5 तारिख देशर अनेक राज्य स्कूल बैंक एवं सरकारी कार्यालय सबू बंद हेली। आपण माने जानिछंती कि कहीं आज सबू सरकारी ऑफिस समित स्कूल एवं बैंक गुड़िक बंद रहुछि। तेबे 2टी मुख्यस्थ पर्व ईदुल फितर एवं दिरुभजन यही छुट्टी घोषणा कर जाइछि। जदि आम परवर्ती खबर जो पाकिस्तान 24 आतंकवादी 26/11 ठारू हेब आहरी बड़ आक्रमण विस्फोरण हम 400 किलो RDX
ମରିବେ 1 କୋଟି ଲୋକ ମିଳିବ ଧମକ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ମୁମ୍ବାଇରେ ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏଥର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ସ ନମ୍ବର ପଠାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଜାହାଜରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ପାରାଦୀପରେ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ କ୍ରିଉର ମେମ୍ବର। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜଣେ ନିଖୋଜ। ପିଆରଟିସିଟି ବର୍ଥ 2ରୁ ଜାହାଜ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଗ୍ ଆଇଏନ୍ର ଆଜି ପାରାଦୀପ ଆସୁଥିଲା। ଜାହାଜର ନାଁ MV ଲକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପର ଟୋଲଗେଟ୍ ନିୟମିତ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ସୋଲାପୁରର ଏକ ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମାଟି ଦଖଲ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପ ଉପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଦାବୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି NCPର ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ଦିବାଚରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ସାର ନେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସାର ନ ପାଇ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଥିବା 3 ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସାର ଗୋଦାମ ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁରିଆ ସାର ନେବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଏହି ଚାଷୀମାନେ ସାର ନ ପାଇ ଅନ୍ତସନ୍ତ ଫେରୁଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଗଛ କାଟିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିବା ଗଛକୁ କୌଣସି ଲୋକ କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ସହ ରଖିପାରିବେନି। ସେହି ନିଜେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଘରର ଯେତେ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଉପରକୋଟ SIC କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଭାପତି ଗୃହ ସମ୍ପାଦକ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏକ କହିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟି ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆୟକର। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଗରିବ ପରିବାର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂଆ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ହେଲେ ଆୟକର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ITIର ଫାଇନାଲ କରୁଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବି ଦୁନିଆର ଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ କେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପଟି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦିଗକୁ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଭାବିତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଉ ଏକ 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଗ। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲଗାଇବାରେ ଫାଟିଲା ଉଡ଼ିଗଲା ଘର ଛାତ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ପିତପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡୁରୁମୁଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଘରୋଇ ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ନାକମ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ଟାରେ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରମାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡୋରି ମହାପ୍ରାହୀ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥମୁନି ବର୍ଷା, ତାଣ୍ଡବ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ହଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥମୁନି ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ରାଜ୍ୟରେ NDRFର ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲମ୍ବାଠାରେ ମଣିଷମେହା ଛାତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ନିକୁନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର।
जदि आम परवर्ती खबर जा हीराकुद खोल 4 गेट 20टी गेट दे जल निष्कासन हंसबंधु हीराकुद जल भंडार को महानदी उपर मुंडली बन्या जल प्रवेश करुछि। हीराकुद जल भंडार स्थितिगत नजर रखी आज सकाळे पुणी 4टी गेट खोली हीराकुद जल भंडार पक्षर गणमाध्यम को यही सूचना दि जाइछि। ए फलाफल एवं गेट 20टी गेट खोल जाइछि। एथिमध्यरु बाट पड़ी 13टी गेट डाहाण पटे 7टी गेट खोल जाइछि।